जदि आपण माने नॉनवेज खाया पई पसंद करंती खास करी चिकेन आ चिकेन रे किछि नुवा स्वादिष्ट बनाया पई चाहुचंती आज एही रेसिपी आपण मनक पई बेस्ट रहइबो। चलंतु देखिबा प्रोसेस टी को। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ सोनी। चलंतु देखिबा आज रेसिपी टी। आज रेसिपी टी चिकेन तरकारी। तो चिकेन तरकारी पे हम किछि आलू नै जिबा, पियाज नै जिबा, अदा नै जिबा, तो रसुण नै जिबा, जीरा नै जिबा, आउ किछि बिलाती नहीं जिबा। तो ये मसलाटे प्रस्तुत हम से मुझे 400 ग्राम चिकेन। तो आपण मैंने ओजन रे कम बेसी करें से क्वांटिटी आपण मैंने चाहिए नहीं पारे। यही मसलाटी को आम ए ग्राइंडिंग करदे। तो आम नहीं जीरा रसुण अदा बिलाती तो एतिक नहीं आम ग्राइंडिंग करवा आ किछि परिमाणर पियाज ऐड करके गोटे पेस्ट बनईदबा। तो पियाज अल्प पकेबे बेसी देबे नहीं। तो एबे हमें चिकेन टी को बढ़िया भाव में धोई देचे। तो आम ए मैरिनेशन पे किछि अदा रसुण पेस्ट नहीं जिबा। तो मु 2.5 चम्मच पेस्ट नहीं जीवी। याटू चाहिए भी आप अधिक नहीं पारे कम बसी करें। तो मुझे 2 चम्मच हलदी गुंड नहीं जीवी। तो 2 चम्मच लुण नहीं जीवी। आप स्वाद अनुजाई लुण देवे, कम बेसी करेंगे ना लुणिया हो कि अलणा हो जापे। तो ये आम 1 चम्मच धनिया गुंड देदेले। तो धनिया गुंड आपड़ चाहिए नहीं पारे कि स्किप भी करें। आपण पाखे जहाँ भी मसला अच्छी स्पाइसेस तो आपको ऐड करें। तो आम ताको बढ़िया भाव में मैरिनेट करदे। आ बाकी रहा कि तेल ऐड करदे। तो तेलटा यार बढ़िया लगी था, बढ़िया फ्लेवर आसी था, बढ़िया कलर आसी था मैरिनेट बेले जदि आम ऐड करुचे। तो यही आपण ताको मिक्स करे। तो लगिला कि आउ अध चम्मच मते हल्दी गुंड दबा दरकार। तो मु देदेली। तो आपन चाहिए दे पारे, आपणकर ओजन अनुसार आपड़ दे पारे। तो यही भाव में ताको गोलई नेबा। गोलई कि अध घंटे आम ताको रेस्ट पाई छाड़ीदबा। तो अध घंटे भितर आम गोटे कड़ईटे बसैबा। तो देखिए तातिला ना नहीं मुझे चेक करनेली। तो एबे आम तेल देदबा। तो आपड़ जी परिमाण आलू नहीं से क्वांटिटी आपड़ तेल देकी फ्राए करेंगे कि छाणी पारे। तो आलू बिना तरकारी अधूरा। तो यही वे रे आप निहाती भाव में किसी आलू पकातु आते स्वादिष्ट लगे। ये तरकारी आपण भात सहित आराम से खाईदेवे। तो देखिपे आलूटी पूरा परफेक्ट हो गलानी। आउ टिके पास समय लगे। तो हो गला पर मु आपनको फाइनल लुकटा देखौची। तो देखिपे ही गलानी आलूटी। तो एपेटे पूरा परफेक्ट एतिकी हैला परे आपण गोटे प्लेट को काढ़ी नेबे। तो देखिपे एतिकी ही रखिबे, नहले बेसी लाल हो गले आलूटी पोड़ी जाई पारे। तो मु किछि तेल नहीं जाइछि। तो ता धेरे मु चीनी नहीं जाइछि। चीनीटा जेते पर्यंत कैरामलाइज न होइछि सेते पर्यंत आपण वेट करिवे। तो सेथि पई मु किछि गोटा मसला नैछि, 2टी दालचीनी गुजराती, तो गोलमरीच लवंग आ तेजपत्र। तो देखिपे ये कैरामलाइज हो गलानी। तो ये टिके लाल आसिला परे तो आपण जहाँ भी गोटा मसला नहीं ताको पकई देबे बा स्पाइसेस। तो एतिकी पकईला परे सी हल्का हो गला परे आपण पियाज जो काटिकी रखिथिबा पियाज तो ताको नहीं जिबे। तो ताको फ्राए करेंगे एमती पूरा आप फ्राए करुवे। तो जिते पर्यंत भलरे भाजी न हो जाए पियाजटी। तो यही आप गोलौथे जिते पर्यंत से भल से भाजी है ना। तो देखिपे ये प्रोसेस आप निहाती थे ट्राए करूँ। हल्का हल्का भाजी आहरी भाजवाई टाइम लगे। तो देखिपे पूरा पूरी परफेक्ट भाव में पियाजटी भाजी जाइए। यही प्रोसेसटी आप देखिपे केते सुंदर देखा पियाजटी भल भाव में भाजी हो जाए परफेक्ट भाव में। तो एबे आमे कौन करबा, पियाज गुड़ी को साइड कर नवा। तेल जोटी अच्छी से पोर्शन पाखक आम जा। तो तेल जगार आम कौन करवा कि लंका गुंड पकईद। आपड़ जी भी राग खाती से परिमाण लंका गुंड पकईकी ऐड करें। तो आम ए से तेल जगार पकईले कहीं जिते बड़े तरकारीटा भलरे फुटब तो ता कलर बढ़िया आसब। तो निहाती थे ट्राए करूँ तेल ही लंका गुंडटा देवे। तो एमती आम गोड़े ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଚିକେନଟା ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ତାର ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଯେଉଁ ପିଆଜଟା ଭାଜିଥିଲେ ତ ସେଇ ପିଆଜରେ आमे से चिकेनटा को मैरिनेट करिथिबा चिकेनटा को ऐड करिनबा। तो एटा पकई सारा परे आपण बढ़िया भाव में गोलेइबे। तो यही वे निहाती थरे ट्राए करंतु। एते सुंदर एते डेलीशियस एते टेस्टी लागिबो आपण बिलीव भी करि परिबेनी। तो निहाती थरे ट्राए करंतु। आमे 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत कंटिन्यूअसली एमती गोलेई चलिबा जेते पर्यंत मसलाटी बढ़िया भाव में कषि न होई। कषिला समय आप ध्यान देवे। तो गैस टी को लो टू मीडियम फ्लेम रे ही आप कषिबे।
ତ କଭର୍ କରି କଷିବେ। ତ ଏମିତି କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ହାଲକା ହାଲକା ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ମସଲାଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେବା ସହିତ ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାକୁ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ଚିକେନ୍‌ଟି। ତ ଏଇ ଭାବରେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନେଇଯିବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ତ କିଛି ଆଳୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ତ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର। ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇକି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନ କଷି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ଆପଣ ପକାଇକିନା ଥରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯେତେ ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେବା। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଭିତରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ କେତେ ଗ୍ରେଭିନେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ କଲର୍ ଫ୍ଲେଭରେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତରକାରୀଟି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟି। ନିହାତି ଥରେ ଏମିତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ତରକାରୀଟି, ଏଇ ରେସିପିଟି ତ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ତେଲଟା ଏମିତି ବାହାରିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝି ଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଏଇ ୱେରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ତ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ପକାଇଦେବା। ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଭାତ, ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଯାଇଛି ତରକାରୀଟି। ତ ଏଇ ୱେରେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀଟି କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍, କେତେ ଗ୍ରେଭି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।